ان اعبدوا، ان نبیوں کا بھیجنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ لوگوں کو اس بات کی طرف گامزن کر دے، لوگوں کو یہ بات بتا دے کہ تمہیں دنیا میں آنے کا مقصد یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں، ان تمام معبودان باطل کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ بات ہے کلیئر طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور پیغمبروں کو بھیجا اس کا مقصد تھا عبادت، لوگوں کو کرانا۔ آج بھی یہ جلسہ اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ لوگوں، دنیا میں تم اپنے مکان بنا رہے ہو، اپنے بلڈنگیں بنا رہے ہو، اپنے گھر بار بنا رہے ہو، اپنے گھر کے اندر بہترین چیزیں تم سجا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، بینک بیلنس جمع کر رہے ہو۔ اے لوگوں، تمہارا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے ایک اللہ کا گھر ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں سے باقاعدہ چندہ لیا گیا اور مسجدیں بنائی جا رہی ہے تاکہ اس مسجد کے اندر لوگ جا کر کے عبادت کریں۔ انسان کی زندگی میں عبادت کبھی بھی خالی نہیں جانا چاہیے، رات کے سمے ہو یا دن کے سمے ہو، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ آپ تجارت کر رہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت نہیں ہے؟ بیوی بچوں کے لیے جو حلال طریقے سے کماتا ہو یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو ہاٹ اور بازار میں جا کر کے اپنی دکانیں لگاتا ہے اور باقاعدہ دکان لگا کر کے اپنی تجارت کرتا ہے اور وہ حلال مال لے کر کے اپنے گھر کے اندر آتا، اپنے بچوں کو دیتا ہے، روٹی لا کر کے اور روٹی اور دیگر سامان لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو لقمہ جو کھلاتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ہوتا ہے جسمانی عبادت، ایک جسمانی عبادت، جسم سے آپ کو یہ عبادت کرنی ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کہ زبان سے عبادت کیا جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے، بہت سے دعائیں پڑھ لیا جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو مسجد میں آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے پوری شریر کا یوگ کرنا پڑے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتی ماری نارشن پگر پرگیا پنچم سمیا کرتبیا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی اس عبادت کو ذکر کیا گیا ہے، ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی عبادت کا ذکر ملتا ہے، صرف مسلمانوں کی یا نہیں بلکہ ہندو دھرم کی جتنی بھی کتابیں، ان کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو اس کے اندر بھی عبادت کا ذکر آپ کو ملے گا۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یجتاتی نراشیر پرگیا پنچم سمیا کرتبیا۔ اس منتر کے اندر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے، ہائے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن، یوگی یوجت ستتماتمانم رہسستتا۔ جب تم عبادت کرنا، پوجا کرنا تو اپنے پورے شریر کا یوگ کرنا، اپنے پورے جسم کا یوگ کرنا، اپنے پورے شریر کو اللہ کے سامنے، بھگوان کے سامنے جھکا دینا، پورے شریر کا یوگ کرنا۔ نماز کے اندر ذرا دیکھو، اپنے پورے شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پورے شریر کا بندہ یوگ کرتا ہے، پریکٹس اپنے پورے شریر کا باقاعدہ اللہ کے سامنے کرتا ہے، ہاتھ کا اٹھانا، سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا،
पैरों का, हाथ का, जिस्म का, हर चीज का योग हुआ करता है। उसी चीज को जिक्र हिंदू धर्म के किताबों में किया गया है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग करना, पूरे शरीर का, और करते रहना। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, पूरे शरीर का योग करना और करते रहना, कंटिन्यू, हमेशा करते रहना, एक दिन सिर्फ मत करना। हाय अर्जुन, तुम हमेशा इस चीज को करते रहना, कभी भी इसको मत छोड़ना। इसी को तो इस्लाम भी कहता है, आई लोगों, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई मेरे बंदो और आई मेरे बंदियों, और खास करके राघोपुर के नौजवानों सुनो, कुरान की आयत के ऊपर गौर करो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान चलाओ, अपने बैंक बैलेंस जमा करो, गाड़ियां खरीदो, सब करो, लेकिन ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत से कभी भी दूर मत होना। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज इसी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह फ़िस्सलाह, ऐ लोगों, नमाज में तुम डरते रहो। और कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ऐ लोगों, नमाज तर्क मत करना। ऐ लोगों, वला ततरुकिन्नस्सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरकस्सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। इबादतों में क़यामत के दिन सबसे पहले इसी नमाज के बारे में अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा, क्वेश्चन करेगा। अल्लाह ताला तुमसे इसी इबादत के मामले में तुमसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, ये बताओ तुमने दुनिया में नमाज पढ़े या न पढ़े? अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा सलाह, सबसे पहले इसी नमाज के ताल्लुक से बंदा से पूछा जाएगा, बंदा तुमने दुनिया में इबादत की या नहीं की, नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये बताओ। यही सवाल पहला बंदों से किया जाएगा। आई मेरे बंदो, ये बताओ, ये नहीं कहेगा तुम खेती बाड़ी किया करते थे या नहीं, तुम दुकान चलाया करते थे या नहीं, तुमने शादी की या नहीं की, तुमने फला काम किया या नहीं किया, बल्कि पहला सवाल जो बंदों से किया जाएगा, मर्द हो या औरत हो, आलिम हो जाहिल हो, अमीर हो या गरीब हो, कश्तियों में काम करने वाले क्यों ना हो, बाजारों और होटलों में बैठ करके अपने दुकानें चलाने वाला क्यों ना हो, उससे यही सवाल कल क़यामत के दिन किया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा अस्सलाह, पहला सवाल इसी इबादत के ताल्लुक से किया जाएगा। अब देखिए जरा, योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ऐका किए छत्ताति मन निराशीर परकिया पंचम समय कर्तव्य, इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना, कभी भी इस इबादत को तर्क मत करना, कभी भी मत तर्क मत करना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू ज़र गफ़ारी से बाकायदा ये कहा, ये कह रहे हैं, आई अबू ज़र गफ़ारी सुन लो। और आपने बात सहाबा से कहा, आई लोगों, फर्ज नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, नमाज की अदायगी करते रहना, चाहे किसी भी हाल में हो। अगर खड़े खड़े तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो तुम बैठे बैठे नमाज पढ़ो, और बैठे बैठे नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके नमाज पढ़ सकते हो, तो लेट करके भी नमाज पढ़ो। और अगर तुम लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है और इशारे से नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे से नमाज पढ़ो। ये नमाज किसी भी हाल में तुम्हारे लिए माफ नहीं है। आपने फरमाया, अगर तुमने नमाज को छोड़ा, अगर तुमने नमाज जानबूझ करके छोड़ी, तो सुन लो, जानबूझ करके अगर तुमने नमाज छोड़ी तो फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर से खत्म हो जाएगी। अब तुम मारे जाओगे, काटे जाओगे, जलील किए जाओगे, रुसवा किए जाओगे, दर दरों की ठोकरें खाओगे, तुम्हारा पेपरों के अंदर गलत तरीके से तेरा नाम लिया जाएगा, और चैनलों वाले और सोशल मीडिया वाले मुसलमानों का बुरी तरीके से उनका प्रचार करेंगे और हर तरीके से मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करेंगे, और मुसलमान जलील होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया है वो चीज बंदा कर नहीं रहा है, इबादत इनसे दूर हो चुकी है। आज देखिए अपने मुसलमान कौम को
शब भर में मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमान की हरारत में, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत में। मन अपना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, हमने मस्जिदें तो बना डाली, हमने मस्जिदें बना डाली, और आज के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस हमें याद आ रही है कि क़ुर्बे क़यामत के करीब में कुछ लोग ऐसे आएंगे, ला तक़ूमुस्सा, क़यामत कायम नहीं होगी, ला यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन मस्जिदें दिखावे के लिए बनाएंगे, मस्जिदों को फख्र की चीज समझा जाएगा। तेरे मस्जिद ऐसी तो मेरी मस्जिद ऐसी, तुमने अपने मस्जिदों के अंदर मार्बल लगाया, तुमने टाइल्स लगवाए, तुमने कूलर लगवाए, तुमने एसी लगवाए, हम भी लगवाएंगे, और तुमने एक मंजिला बनाया, हम 2 मंजिला बना करके दिखाएंगे। मस्जिदें तो बनाई जाएंगी लेकिन मस्जिदों के अंदर तामीर, तो मस्जिदों के अंदर इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। ज़ोहर के वक्त पहुंचो मेरे भाइयों, ज़ोहर में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे, असर में पहुंचो, असर में आपको नमाजी नहीं मिलेंगे, मगरिब में पहुंचो, मगरिब में भी नहीं, ईशा में पहुंचो, ईशा में भी नहीं, फजर में पहुंचो, फजर में भी नहीं। इमाम और मुअज्जिन और चंद बुजुर्गों के अलावा आपको मस्जिदों के अंदर कोई नजर नहीं आएगा। हालांकि रसूल की हदीस आपको मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन तरका सलातल अस्र फक़द हबित अमलुहु, आपने फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ी, जिसने असर की नमाज छोड़ी तो अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल को बर्बाद कर देगा। इबादत देख रहे हैं आप, इस इबादत को छोड़ना मत, हिंदू धर्म में कहा गया और इस्लाम में भी कहा गया इस इबादत को तर्क मत करना। कितने नौजवान नमाजी हैं, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितनी औरतें नमाज पढ़ती है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज औरतों को तो छूट मिली हुई है, वो तो नमाज ऐसे भी घर में नहीं पढ़ रहे, जुमे के दिन कहाँ पढ़ेगी, जुमे के दिन उसके लिए नमाज के इंतजाम ही नहीं है। मर्दों के लिए इंतजाम है, औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। और कुछ कठ मुल्ला लोग कहते हैं इन औरतों के लिए मस्जिद में जाने का इलाव अथॉरिटी नहीं है, इनको कहाँ भेजो, बाजार। अब जाइए बाजार में, आप सबसे ज्यादा बाजार में, पार्कों में, इन जगहों में मुसलमान लड़कियां आपको नजर आएंगी, मस्जिद में नहीं। जलसों में आप देखिए कितनी लड़कियां टहलती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है उसके लिए एकदम आजादी है, टहलो। नौजवानों का एंजॉय का एक जरिया बनी हुई है। औरतों के लिए तो नमाज का हमने इंतजाम नहीं किया। औरतें बाजार में घूम रही हैं, औरतें जलसों में घूम रही हैं, उनके लिए अथॉरिटी और इजाजत है, कोई बात नहीं, पर्दे में घूम सकती है, मौलवी साहब मस्जिद नहीं जा सकती है। फितने का दौर है, फितना हो जाएगा। अब अल्लाह के घर में फितना और बाजार में कोई फितना नहीं। मस्जिद हरम भी, सऊदी अरबिया जाओ तो मस्जिद हरम को हमने भी देखा है और बाज़ उलमा ने भी देखा होगा, बाज़ हाजियों ने भी देखा होगा। मस्जिद हरम के अंदर मर्द और औरत दोनों मिलकर के तवाफ किया करते, एक साथ मर्द औरत एक साथ तवाफ कर रहे अल्लाह के घर में। वहां पे फितना नहीं है, यहाँ पे औरतों का अलग इंतजाम हो तो यहाँ पे फितना है। मस्जिद नबवी जाओ, मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ रहे हैं, औरतों का इंतजाम अलग है, मर्दों का इंतजाम अलग है। मस्जिद नबवी मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस अल्लाह के नबी ने जहाँ पे मस्जिद बनाई है वहाँ पे इंतजाम है, लेकिन हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम नहीं है। मेरे भाइयों, राघोपुर के लोगों और कटिहार के लोगों जरा सुनो, कयामत के दिन कहीं ये औरतें तेरा गिरबान न पकड़ ले और अल्लाह से शिकायत कर बैठे, आई अल्लाह अगर ये दुनिया में हमारे लिए भी मस्जिद के इंतजाम किए होते तो हम भी जुमे की नमाज पढ़ते, हम भी जाकर के नमाज पढ़ते और हम भी उलमा की तकरीरें सुन करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाते।
ایک دن جلسے میں سال بھر میں لائیے گا تو کیا ان کو فرق پڑے گا؟ بولیے، ایک دن لائیے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیے، یہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ آج مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھو سوشل میڈیا میں اپنی ویڈیو بنا کر کے کیسے وائرل کر رہی ہے یہ عورتیں، یہ لڑکیاں اور یہ نوجوان لڑکے۔ آج کل جب تک موبائل سے 1.5 GB ختم نہ کر لیا جائے تب تک اس کو نیند ہی نہ آئے، اور وہی سب دیکھتے رہتا ہے۔ شارٹ ویڈیو بہت چل رہا ہے آج کے زمانے میں، شارٹ ویڈیو۔ لڑکیاں کہیں اپنے بال دکھا رہی ہیں تو کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنی کمر دکھا رہی ہیں، کہیں ڈانس کرتے ہوئے اپنے جسم کے الگ الگ انگ کو دکھا رہی ہے، اور گانے کو کاپی کر کے باقاعدہ اسی انداز میں گانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نام ہے رقیہ، نام ہے فاطمہ، نام ہے کلثوم، نام ہے زینب، نام ہے سعدیہ، بڑی پیاری پیاری نام رکھی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو غور کرو، یہ کون سی عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ میں مجھے بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہی کہا تھا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ نساؤن کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں دنیا میں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ ذرا دیکھیے، موبائل کے اندر دیکھیے، بازار کے اندر دیکھیے، اللہ کی قسم جلسوں ہی میں آپ گھومیے، یہی جلسوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اندر آپ جائیے، ایسی لڑکیاں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کی قسم حاجیوں کے بھی ایمان خراب کرنے والی لڑکیاں جلسوں میں ایسے بن کر کے آیا کرتی ہیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا لباس تو پہنی ہوں گی، کپڑا تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اور پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھے تعریف کرے، میری تعریف ہو اور مجھ سے کانٹیکٹ ہو۔ آپ نے ایسی لڑکیوں کی چتونی دی اور فرمایا ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا یدخلن الجنہ، اور جنت کے اندر بھی انٹری نہیں ہوگی، جنت میں بھی داخل نہیں ہوگی۔ ذرا بتاؤ، جس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا وہ عبادت بھی نہیں ہے، جلسوں میں آئے ہو عبادت کے محض سے چلو ہم تقریریں سنیں گے، چلو ہم علماء کی باتیں سنیں گے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں گے۔ 1-2-4 گھنٹے کے لیے ہم اپنے آپ کو اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے تقریریں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور بازار اور ہاٹ کی طرح، اور الگ الگ دن میں جس طرح ہاٹ اپنے یہاں لگا کرتے ہیں، بازار لگا کرتے ہیں، ان بازاروں کی طرح ماحول بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے جب کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا؟ اے میرے بندے بتا، جب تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی اور تم انجوائے کر رہے تھے، تم مستیاں کر رہے تھے، تم انجوائے کر رہے تھے، اس وقت قیامت کے دن تم اپنے رب کو کون سا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں ولا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، فرمایا اے لوگوں نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑو، جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ آج جان ہی بوجھ کر کے تو لوگ نماز چھوڑتا ہے، نیند کی حالت میں کون چھوڑ رہا ہے؟ اب 12-1 بجے تک موبائل دیکھے گا، فجر کی نماز اس کے چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ اب اس سے پوچھو فجر کے وقت تم رات میں اتنے دیر تک جاگتے کیوں ہو؟ کون پوچھے گا؟ مولوی صاحب اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ اس کا باپ پوچھے گا، بیٹوں سے پوچھو، ان نوجوان نسلوں سے پوچھو، اللہ کی قسم جن کو کپڑا پہننے کی تمیز نہ ہو، جن کو چلنے کی تمیز نہ ہو، جو اپنے باڈی کو دکھانے کے لیے پھٹے پھٹے کپڑے پہن رہے ہوں، ان سے پوچھو پھٹے پھٹے کپڑے پہننے والوں ذرا سنو، محمد رسول اللہ کو آئیڈیل مانتے ہو تو اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا اور اتنے شرم و حیا والے تھے، اللہ کی قسم نبی اکرم پتھر اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں، اسی درمیان آپ کی چادر مبارک، آپ کی اسی
चादर मुबारक आपके गर्दन और आपके कंधे से नीचे उतर गया। अल्लाह के नबी ने अपना कंधा देखा और लोगों को देखा कि आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। इतने बाहया थे कि अल्लाह के रसूल आपकी चादर गिरने की वजह से बेहोश पड़ जाते हैं, शर्म की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जिस्म किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। और आजकल के नौजवान लड़के दिल को देखो, आज फटा फटा कपड़ा पहन रहा है और लड़कियां जो वही ज्यादा खूबसूरत समझी जाती है जो जितना जिस्म दिखाती हो, और लड़का तो चाहता है कि जरा और दिखा, लड़कों को तो लगता है कि और दिखाओ। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, फरमाया वजतनिबु तागूत, और तागूत की इबादत से बचो। अल्लाह के छोड़ करके जिन जिन की इबादत की जाती वो सब के सब तागूत है, सब के सब तागूत है। उन तागूत से बचने की कोशिश करो। जिन जिन की इबादत अल्लाह को छोड़ करके किया जाए वो सब के सब तागूत है। इसकी इबादत से बचना चाहिए। आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने ख्वाहिशात की इबादत कर रहे हैं। अफा रअयता, अल्लाह तबारक अल्लाह ताला फरमाता क्या तुमने उसको देखा नहीं जिसने अपने ख्वाहिशात की पैरवी की है। आज हम और आप और मुसलमानों के अंदर ज्यादातर नौजवान लोग अपने दिल की बात मानते हैं, रब की बात नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जन्नत में जाना है तो 4 काम करो, जन्नत में जाना है तो 4 काम करो। या अय्युहन नास अफसुस सलाम, ऐ लोगो सलामती को फैलाओ, ऐ लोगो सलामती को फैलाओ। एक दूसरे को सलाम करने की कोशिश करो, एक दूसरे को, ये नहीं कि ये मौलवी साहब इसी को सलाम करेंगे, या हाजी साहब इसी को सलाम करेंगे, या हमारे इलाके के मुखिया इसको सलाम करेंगे, या हमारे पंचायत के सरपंच इसी को सलाम करेंगे, या हमारे बड़े मौलाना इसको सलाम करेंगे। नहीं, या अय्युहन नास अफसुस सलाम, ऐ लोगों सलामती को फैलाओ, सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा बैन यदिसा तस्लीमुल खासा, एक ऐसा जमाना आएगा लोग खास लोगों को सलाम करेंगे। आज देख रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं, उनके दादा हैं, भाई हैं, घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, सलाम नहीं कर रहे। सलाम करना भी एक इबादत है। उलमा की कोई इज्जत नहीं, रास्ते से गुजर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, ये नौजवान गया सिगरेट मांग लिया दुकान पे, वहीं पे पीना शुरू कर दिया। उलमा की कोई कदर कीमत नहीं है, आज उनको सलाम तक भी नहीं किया जा रहा है। फरमाया बैन यदिसा तस्लीमुल खासा, एक ऐसा जमाना आएगा कुर्बे क़यामत में कि लोग खास लोगों को सलाम करेंगे, खास लोगों को सलाम करेंगे।